علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ گزرے ہوئے لیکچر میں درس میں ہم نے ضمائر منفصل پڑھا تھا۔ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر منفصل کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر منفصل کون کون سی ضمائر ہیں، اور ایسے ہی اس کی مثالیں بھی پڑھی تھی ہم نے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے جو انہیں واجب دیا گیا تھا، جو انہیں ہوم ورک دیا گیا تھا، وہ کر کے بھیجا بھی۔ کافی اچھا نتیجہ رہا ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کامیابی تک پہنچا دے، اور ہمارے جو نیک ارادے ہیں رب العالمین ہمیں ان ارادوں میں فوز و فلاح سے ہمکنار کر دے، کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے ضمائر متصل، وہ ضمیریں جو اسم کے ساتھ مل کر کے آتی ہیں، اسم کے ساتھ جو جڑی ہوئی رہتی ہیں، ان کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اور وہ ضمائر آپ دیکھیں بورڈ پر جیسا کہ نظر آ رہا ہے، وہ ہو ہے، ہاں ہے، ہما ہے، ہم ہے، کاف ہے، کیے ہے، کما ہے، کم ہے، کننا ہے، یا ہے اور نا ہے۔ ان کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہو جو ہے وہ واحد مذکر غائب کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتابہ، اس کی کتاب، کتابہ اس کی کتاب۔ آپ کہیں گے کتاب مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، کتابہ اس کی کتاب، اور ہاں یہ واحد مؤنث غائب کے لیے، ہاں یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہاں مثال دیکھ رہے ہیں، یہ ہاں یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کتابھا، اس کی کتاب، یعنی اس ایک عورت کی کتاب۔ آپ کسی کی بھی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں، کوئی عورت ہے، کوئی فیمیل ہے، لیڈیز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کتاب استاد کے پاس ہے۔ کتابھا عند المعلم، کتابھا عند المعلم، اس کی کتاب استاد کے پاس۔ اس کے بعد کتابہما، کتابہما، ہما، ہما یہ کیا ہے؟ تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ہما پڑھا تھا۔ اب اس کی اضافت آپ دیکھیں کتابہما، یہ کتاب کے ساتھ یہ ضمیر مل کر کے آئی ہے، ہما، کتابہما، ان دونوں مردوں کی کتاب یا ان دونوں عورتوں کی کتاب۔ کتابہما، ہما کی ضمیر کیا ہے؟ یہ ضمائر متصل میں سے بھی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ضمیر منفصل بھی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہما ولدانی، وہ دونوں لڑکے ہیں۔ ہما بنتانی، وہ دونوں بیٹیاں ہیں۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ضمائر متصل میں سے ایک ضمیر کیا ہے؟ ہم۔ یہ ہم جانتے ہیں جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ کو کہنا ہو ان سب کا گھر، ان سب کا گھر، ان سب کی گاڑی، ان سب کے ابا، ان سب کی امی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ان سب کے ابا ابوہم، ابوہم، ان سب کے ابا، ان سب کی امی امہم، امہم، ان سب کی امی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ضمیر متصل میں سے ہے، اور ایسے ہی یہ ضمیر منفصل بھی ہے۔ آپ نے منفصل کی ضمیر کی بحث میں بھی اس کو پڑھا ہے۔ کتابہم،
किताबुहुम, उन सब की किताबें, उन सब मर्दों की किताब है। उसके बाद आप देखिए मुखातब के लिए, ये तो गायब की बात हो गई, ये ज़माइर क्या है, गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं, गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने कहा उनकी, उसकी किताब, उस एक मर्द की किताब, किताबुहु, उस एक औरत की किताब, किताबुहा, उन दो मर्दों या उन दो औरतों की किताब, तो क्या कहेंगे, किताबुहुमा, या उन दोनों के अब्बा, अबूहुमा, उन दोनों की वालिदा, उम्मुहुमा, उम्मुहुमा, किताबुहुम, ये गायब के लिए है, गायब के लिए है। उसके बाद हाजिर के लिए, मुखातब के लिए जिसको कहते हैं, वो क्या है, काफ फतहा के साथ, काफ फतहा के साथ, क्या है ये, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है। ये क्या है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, किताबुका, तुम्हारी किताब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए, किताबुका, तुम्हारी किताब, कलमुका, तुम्हारी कलम, अबूका, तुम्हारे अब्बू, उम्मुका, तुम्हारी वालिदा या तुम्हारी अम्मी। उसके बाद देखिए किताबुकुमा, किताबुकुमा, कुमा है, ये कुमा क्या है, तस्निया, तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर। मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आप कहेंगे अबूकुमा, तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए तुम दोनों के वालिद, उम्मुकुमा, तुम दोनों की वालिदा। ऐसे ही तस्निया मुअन्नस के लिए भी आप कहेंगे उम्मुकुमा व अबूकुमा, दोनों क्या है, एक ही है, एक जैसा है। उसके बाद आप देखिए कुम है, कुम, ये जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर। आप इसको ध्यान से सुने और लेक्चर खत्म होने के बाद जो आपको नोट दिया गया है, नोट पर तवज्जो देने की जरूरत है, और उसी की रोशनी में आप खुद से जुमले तलाश करके लाएं। कुरान की तिलावत करते हैं, कोई आयत करीमा गुजर रही है, आपने जो कुछ पढ़ा है उसमें से अगर कोई वर्ड गुजर रहा है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल किया है, ताकि उससे क्या होगा, आपके जहन में ताजगी आती रहेगी और आपने जो पढ़ा है वो आपको याद होता रहेगा, वो भूलेगा नहीं। आप तत्बीक दें उसको, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करें। कुरान करीम पढ़ रहे हैं, आप देखें कि वहां मता कहाँ आया हुआ है, कैफा कहाँ आया हुआ है, ऐना आया हुआ है, मिन आया हुआ है। उसके अलावा और भी हमने पढ़ा है, होमा पढ़ा है, हुम पढ़ा है, हुन्ना पढ़ा है, जालिका पढ़ा है, उलाइका पढ़ा है। वो सारी चीजें आप वहां देखें और अपने जहन पर गौर करें, जहन पर आप दबाव डालें कि हमने इसको किस मायने में पढ़ा था, किस मीनिंग में हमने इसको पढ़ा था, फिर उसको समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और हद दर्जा आप इसको समझने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। किताबुकुम, किताबु, किताबुकुम, किताबुकुम, तुम सब की किताब, तुम सब मर्दों की किताब। आप कह सकते हो तुम सब के वालिद, अबूकुम, तुम सब की वालिदा, उम्मुकुम, तुम सब की वालिदा। उसके बाद कुन्ना है, किताबुकुम, किताबु कुन्ना, ये कुन्ना है। आप देखें कुन्ना ये क्या है, जमा मुअन्नस हाजिर,
जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। जैसे मिसाल देखिए, एग्जाम्पल, किताबुकुन्ना, तुम सब की किताब है। किताबुकुन्ना, तुम सब औरतों की किताबें। उम्मुकुन्ना, उम्मुकुन्ना, तुम सब औरतों की वालिदा। अबूकुन्ना, तुम सब। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों तुम अपनी घरों को लाजिम पकड़े रहो। बुयूतिकुन्ना, अपने घरों को, तुम्हारे घरों को, तुम सब अपने घरों को। समझ रहे हैं? किताबुकुन्ना, उसके बाद याए मुतकल्लिम जिसको कहते हैं, ये हाजिर की ये जमीर है, हाजिर। उसके बाद क्या है? मुतकल्लिम है। ये दोनों क्या है? या और ना, ये क्या है? मुतकल्लिम है। या और ना, आप कहते हो मेरे अब्बू, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी कुर्सी, मेरी किताब, मेरी कलम, तो उसके लिए क्या आएगा? आप कलम की इजाफत किसकी तरफ कर रहे हो? निस्बत अपनी तरफ कर रहे हो। कलम की निस्बत, किताब की निस्बत अपनी तरफ कर रहे हो। वाहिद मुतकल्लिम के लिए क्या आता है? जैसे कहेंगे आप मेरी किताब, तो उसके लिए किताबी, मेरी किताब। मेरा घर, बैती, मेरा घर। मेरी मोबाइल, जवाली, मेरी मोबाइल। मेरी कुर्सी, कुर्सी ई, मेरी कुर्सी। तो ये क्या है? वाहिद मुतकल्लिम, या। उसके बाद ना है जमा मुतकल्लिम। क्या? जमा मुतकल्लिम। कहते हैं हम सब के अब्बू, हम सब के अब्बू। अबूना, अबूना, हम सब के अब्बू। हम सब के उस्ताद, मुअल्लिमुना, मुअल्लिमुना, हम सब के उस्ताद। या मुदर्रिसुना, हम सब के उस्ताद। या उस्ताजुना, हम सब के उस्ताद। ये क्या है? ना, ये जमा मुतकल्लिम। बैतुना, हम सब का घर। बैतुना, हम सब का घर। मदीनतुना, हम सब का शहर। बलदुना अल हिंदू, हम सब का मुल्क क्या है? इंडिया है, हिंद है। बलदुना अल हिंदू। रईसुना, रईसु बलदीना, हमारे मुल्क का सदर कौन है? रईस कौन है? रईसुद्दौला कौन है? वजीर आजम कौन है? रईस बलदीना फुला फुला फुला, हमारे मुल्क का वजीर आजम ये है। आप कहते हो कि हमारे घर का जिम्मेदार कौन है? हमारे घर का जिम्मेदार हमारे वालिद हैं। मसऊल बैतीना, मसऊल बैतीना, हमारे घर का जिम्मेदार मसऊल कौन है? वालिदुना, हमारे वालिद हैं। तो ये ज़मीर मुत्तसिल की बहस है ये। अब आप जो जुमले चाहे बना सकते हैं, आप खुद से अपने जहन में लाएं। अब तक आपने जितने कलिमात पढ़े हैं, या जो आपको एग्जाम्पल के अंदर जो कलिमात दिए गए, अगर आप वही कलिमात याद करते रहें तो इंशाअल्लाह जुमला बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी। इतने कलिमात आपको दिए गए। आप किसी भी इस्म को ले लें और उसकी इजाफत इन ज़माइर की तरफ करें। कोई भी इस्म ले लें, किताब है, कलम है, मोबाइल है, कपड़ा है, जो भी है, कुर्सी है, बेड है, चादर है, कंबल है, तकिया है, जो भी है, आप उसकी इजाफत क्या है? मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, आप इजाफत इसकी तरफ कर सकते हैं। ज़मीर मुत्तसिल से उसको जोड़ करके आप उसे बयान कर सकते हैं। ये
آپ سب کے لیے ضروری ہے. یہاں میں نے نیچے کچھ بیت کی اضافت کی ہے, گھر کی اضافت کی ہے ان ضمائر کی طرف, ضمیر متصل کی طرف. انشاءاللہ آپ خود سے 2-4 کلمات 2-4 اسم لے لیں. جیسے ولد ہے, ولد کی اضافت آپ کو ان ضمائر کی طرف کرنی ہے. بنت ہے, بنت مطلب لڑکی, لڑکی بنت کی اضافت ان ضمائر کی طرف کرنی. ان ضمائر کے ساتھ بنت کو جوڑ کر کے لانا ہے. ولد اور بنت یہ 2 ہو گئے. ایسے ہی سریر, چارپائی, یہ 3 ہو گئے. یہ 3 کر کے آپ میں سے ہر ایک کو مجھے پرسنل بھیجنا ہے. یہ واجب منزلی ہے اور یہ اجباری اور ضروری ہے, واجبی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ بھیجے, ہر ایک کو بھیجنا ہے. آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اب آپ سے سوال جواب کیے جائیں گے اور موقع آپ کو دیا جائے گا. آپ جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے.